اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا. اللهم اجعل خير أمور آخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وفس أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذر المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بالألف آلفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشيم شمالا وبالصاد صدقا وبالضاد ضياعا وبالطاء طوارا وبالظاء وفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف كرامة وبالكيف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالواو وسلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم ووكلهم مدخلهم ومثلهم بالماء والصيد والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Or it is like, and if Allah had willed, He would have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things powerful.
with the provision of food therefrom, they will say, this is what we were provided with before. And they will abide therein وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. And we said, O Adam, dwell, you and your wife, in paradise, and eat therefrom in ease and abundance from whatever you will. But Satan caused them to see you as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time. فتلقى آدم من ربه منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
واشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإنا كنتم تعلمون. And do not mix the truth with falsehood, or conceal the truth while you know it. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Who are certain that they will meet their Lord and that they will return to Him. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. O children of Israel, شيئا ولا يقبل منها شفاعة trial from your Lord. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. And recall when we parted the sea for you and saved you and drowned the people of Pharaoh while you were looking on. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. And recall when we gave Moses the scriptures and criterion that perhaps you would obey. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم Said to his people, O my people, indeed you have wronged yourselves by your taking of the calf for worship. So repent to your Creator and kill yourselves. That is best for all of you in the sight of your Creator. Then He accepted your repentance. Indeed, He is the accepting of repentance, the merciful. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة
And welcome, please. I know New York, a lot of statues in the building, so please, we about to start the program, please. Merci beaucoup. Please. Salam alaikum. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Musidɓe wacce hakke fi Allah jooɗe noon joni fulore yama wo haake to yandi kana kan yona be yippema wo haake to imama ibara talu e wama programme folafina jandi wo magoro wo fuuɗu feelu nasiɓe oɗon se feelu na yandi seytani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kadi jangangol Alaji Abdoulaye Washington yonde fuɗɗade programme on waccade men hakke yandi fiyal heɓe no fuɗɗoɗen joni heɓe no jangiren tinna acceden hoɓe ɓen kadi noɓe hawtika kadi on commence. Je vais commencer par un de Washington. Alaji Jawne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'atul muslimin wa muslimati seni gadode. Al-Fatiha. A'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haray ngajay hakke bawo ton den telenka nemaji kana fakkaji haray jebbilo ɗon panke ton nemaji ɗin ko fi meɗen ko enen yaata kanji ɗi yaata haray jebbile wonen e ko wonɗen e mum kon ɗo si en gayni on tuma en hammanayi ñaameteji ɗin ɓa ko fi meɗen ɗi addira e toro Allah kala anniɓe defi ɓen neldi ɗo yo Allah waɗanɓe sadakaji ɗin sadakaji jaɓaɗi ka iwri haraɓe sattinaɗi
tagaɗo on o yejjitay o faljay ɗum ko enen ɗum ko min ɗum ko onon haray ko saɗi jama fof ko tooli sabu iɗen andi ko honɗum woni ko tumbidiri en ɗoɗen kon hande ko hiwrodirgol fi patunde mawɓe meɗen e tawata e buy e men minnata fof maali buy ɓurɓe ɓen e ɗuɗde meɗen ɗo ko ɗo ɗen tawiɗe Washington DC ɗo ara eɗen tawa allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu waɗamɓe lahara o fowtorde ya janna ɓe wondi e newede e fowtere ya arhamar rahimin haray e jamma fari ɗo ko fof ko fi sendotogol e ɓeynguure maɓɓe nden nde ɗo ɗe yurmede haray jama o fof no toro ɓeygure nden fof muɗum yarlagol yaafo modiɓo maɓɓe o yaafo baaba e maɓɓe yaafo koto maɓɓe e haray hiɗen wondi ɗo ɗen e mawɓe meɗen tedduɓe hittuɓe ɓe wiye tata buy e meɗen kadi hay si andaga nani inde maɓɓe koɓe almamiɓe ka juulirde men mawde ko naki wiyetede juulirde Faysal ko kamɓe woni ko tooli Elaji Abdoulaye attiyake komi fayi Elaji Abdoulaye ɗunote Guinéen ko woni ɗo ɗen ko fof na ko jeeya Washington ɗo kon tun arɗe e tawaɓe fof arani wiya ko saɗi maɓɓe ko tooli ka leydi Amérique ɗo e tenti ɗi kadi menen jooɗiɓe ka Washington ɗo ɓeɗen wiya kañum kadi arduɓe maɓɓe fof muɗum wondude maɓɓe ko saɗi muɗum ko tooli awa haray joni programme on hiɗen fokkitande ɗum ki santi ko tummidiɗen ɗo kon kono ko adi en feƴƴuta ɗo hiɗen jooɗodi e président meɗen on ɗo président guinéen communautaire on ka amen Washington métropolitaine ɗo haray himo takkoan ɗon haray ɓe hewtide ɓe micro on tawi no woodi ko ɓe ɓeydi tatan ɓe ɓi tana jamma on ɗo de e yahande programme o heddi ɗo inchallah Monsieur Patiba, président de AGDMB. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir chers compatriotes. Avant de commencer mon discours, je vous demande humblement d'accorder une minute de silence pour tous nos dévanciers et que Dieu donne le paradis à ceux qui sont décédés. Une minute de silence, je vous en prie. Je m'excuse, je voudrais rajouter aussi que M. Paté est président de l'association de Bomboli à Washington. Toutes mes excuses. Merci, Doudou. À mes très chers compatriotes de la communauté et tous les ressortissants guinéens en général, c'est le lieu et le temps de dire ce qui suit. Certes, il y a eu des communautés et des ressortissants des autres pays vivant en Amérique, mais la Guinée est un rarissime en description des valeurs humaines requises, car vous êtes constant et presque disponible à toutes heures, tout le temps, au bruit de vos activités professionnelles. Pour toutes les cérémonies sans distinction d'ethnie ou de race, c'est le Guinéen tout court. Et nous-mêmes inspirés de nos valeurs ancestrales. Et j'en suis fier. Mais avant tout de suite, permettez-moi de vous remercier pour vos assistances matérielles et morales à l'endroit de la famille de notre frère, oncle, père, ami, regretté Elaji Abdoulaye Ba, qui a laissé 3 enfants, 3 filles, 3 belles filles. Ce sont Fatoumata, Mariam, Khadija. Aussi, une brave femme, c'est le lieu de rendre un hommage particulier et mérité à sa femme, Hadja Aïssatou Yero, qui n'a ménagé aucun effort, je dis bien aucun effort, de s'occuper de son mari jusqu'aux dernières heures de sa vie.
Adja, au nom de la communauté. Merci pour ce travail, pour ce devoir conjugal bien rempli. Ainsi, je ne pourrais pas le dire comme ses amis qui sont parmi nous ce soir. Nous avons le doyen Nabi Souma. Nous avons M. Diallo Salut, ancien président de la communauté. Nous avons tonton Lamine qui est avec nous. Mais je reconnaissais l'homme en ses qualités de grand croyant. Il avait été nullement ébranlé par l'acharnement contre sa personne. Lorsqu'il lui arrivait d'évoquer certaines périodes et les épreuves, il ne perçoit aucun sentiment de frustration ni d'amertume en lui. Il en parlait avec une philosophie, d'un air détaché, comme s'il s'agissait des choses sans intérêt pour lui. Il était l'un des derniers à bénéficier de ses conseils, pas aussi longtemps, dans notre conversation. Il m'a dit ceci, je cite, « Je te recommande la sagesse avec une sincérité dans tes relations de surcroît. Quand on est responsable, ce fut le socle de la réussite. » Il continue. Quand on est dirigeant, on va contre vent et marée. Il faut avoir le courage d'endurer, même si tu rends un service gratuit, Dieu le recommande. Fin de citation. Par ailleurs, à mon point également, je demande à tous compatriotes d'avoir un courage qui s'assime et se vit dans le calme, mais qui prédispose au combat pour la vie de nos familles, à la résistance et l'endurance. Ça nous permet de nous tenir debout et de riposter nécessairement par des actes ancrés dans les valeurs de grandeur et d'estime réciproque. Nous allons nous investir pour vivre ensemble. C'est la meilleure approche pour vaincre la solitude. Pour finir, je voudrais remercier l'ambassade, notre ambassade à Washington, qui est tout le temps à nos côtés. Remercier tous ceux qui se sont déplacés pour cet événement. Pour finir, mon équipe et moi profitent de cette affliction en cette cérémonie pour demander pardon à tout le monde si nous parvenons à commettre des erreurs dans l'exercice de nos activités communautaires. Qu'Allah exauce nos prières pour tous ceux qui ont quitté et qui restent dans le paradis. Invisible à nos yeux, mais présent dans nos cœurs. Repose en paix, Koto. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci. On va essayer de passer rapidement au prochain et je demanderai de raccourcir les discours si possible pour qu'on puisse décider que possible. Merci. Tonton Lamine, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence mon témoignage par remercier la famille de la Abdoulaye Ba de m'avoir fait l'honneur de prendre la parole ici pour parler de celui avec qui j'ai passé 46 ans ici à Washington. En effet, j'ai rencontré pour la première fois El Hadji Ba le 24 décembre 1977. C'est mon cousin Ibrahima Diallo, qu'on appelait ici Rabet, alors étudiant à l'université d'Abidjan. On a mis à l'université de Maryland, m'excuse. Depuis ce jour, jusqu'à son décès, nous ne nous sommes pas quittés. Il est devenu pour moi un frère et un conseiller. C'est sur ses conseils que je me suis inscrit à George Washington University pour faire mon master à la faculté d'ingénierie et de sciences appliquées. Son domicile à Southwest était le lieu de rencontre de tous ses amis. Nous nous y retrouvions les week-ends, les jours de fête et pour y suivre les compétitions sportives. Quand son épouse, Hadja Aïssatou Ba, nous a joints vers la fin de l'année 1983, nous sommes devenus une famille. La naissance l'année suivante, qui a suivi sa fille Fatou, nous a comblés de joie. El Hadji Ba était aux anges. Donc je présente mes condoléances à Hadja Aïssatou, son épouse, à ses filles Fatou, Mariama, Khadija, à ses parents de Bomboni. Après ses études secondaires au lycée technique de Donka,
et l'école des travaux publics de Bamako. Il eut une bourse d'études pour la France, puis aux États-Unis en 1961. El Hadj Abdoulaye est titulaire d'un bachelor en ingénierie de Catholic University, ici à Washington, D.C., et d'un public, puis au département des transports du gouvernement de Washington, D.C. Il était l'un des experts de la politique d'urbanisation et du planning et de régulation des transports à Washington. Il a sa marque sur plusieurs œuvres et édifices de Washington, D.C. Et nous en sommes purement. Même si tu vas faire un trottoir à Washington, il fallait consulter M. Barr. Quand il s'agissait de jumeler les villes de Dakar et de Washington au début des années 60, 80 plutôt, il fut l'interlocuteur privilégié entre le gouvernement de DC et les autorités sénégalaises venues à cet effet. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs prix d'excellence, d'intégrité, de professionnalisme pour services rendus aux résidents du district de Colombie. Qui a son pèlerinage à la Mecque en janvier 2006, accompagné de sa femme, Aïssatou Yero. Reconnu pour son franc-parler et son honnêteté, El Hadj Abdoulaye était un parfait père de famille. Ces derniers temps, il avait la santé fragile et souffrait de perte de mémoire. Il s'est éteint le 21 décembre 2023 à Conakry, 5 jours avant son 85e anniversaire. Il est enterré dans le cimetière familial de Bomboli, à côté de son frère et ami El Hadj Boubacar. Il laisse derrière lui son épouse Adja Aïssatou Yero, ses sœurs, nièces et neveux. Et j'ajouterai de nombreux amis dans la zone là. Que sa belle âme repose en paix dans le Jannatul Firdaus. Je vais ajouter à ça que El Hadj Ba a été de tous les combats ici à Washington. Ba Mamad a été en 1998, suite au cas de Capo. Il a toujours fait partie de la vie de cette communauté ici à Washington et il n'a jamais oublié la clinique. J'ai recueilli ici quelques témoignages des personnes qui l'ont connu ici depuis les années 60. Le premier témoignage, c'est celui de son épouse, de sa première épouse. Elle s'appelait Marie Diop. Elle était la fille de Ali Cesse que je vous adresse ce message de condoléances. Ba Abdoulaye, votre mari, votre père, a été pour moi plus qu'un mari. Son affection indéfectible à mon égard et pour les membres de ma famille en a fait un membre à part de Bomboli, de Sois légère, Marie Aïda. Ça, c'est sa première épouse qui a écrit cette lettre. Le deuxième témoignage, j'espère que j'aurai la force de le lire, c'est bien de sa fille Fatou. Fatou, tu vas m'excuser, you have to forgive me, I translated in French. So, elle a écrit, mon adorable papa, mon meilleur ami, mon protecteur, mon conseiller. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à faire un moment sans toi, de m'aimer, de me guider, de m'avoir enseigné toutes les leçons de vie, de m'avoir enseigné l'importance de la communauté, l'importance de voter, l'importance de se tenir debout sur les affaires, comme disent les filles, pour ta sagesse et ta confiance, et surtout d'être toi. Comme toi, je chérirai chaque moment de ma famille. Comme toi, je donnerai à la communauté. Comme toi, je nierai comme toi. Je voterai à chaque élection comme toi. Et j'honorerai et partagerai ta mémoire. Merci d'être mon père. Salut de Mariama et de Khadija. Notre papa bien-aimé, merci d'être un bon mari pour notre mère Aïssatou. Tu l'as amenée dans ce pays et tu as veillé à ce qu'elle soit toujours protégée et prise en charge. Merci d'avoir aidé tant de Guinéens à obtenir leur citoyenneté. Je suis presque sûr qu'il y a autant de Guinéens ici que tu t'es porté garant d'eux. Tu as laissé le monde, et d'ici en particulier, un meilleur endroit. Nous t'aimons et tu nous manques. Et je sais que je te reverrai. Ça, c'est ce de sa fille, Fatou.
c'est que c'est vraiment gagné. On sait que le FTBA n'a jamais gagné au Leto, bien qu'il souhaite. Bon. Alors j'ai recueilli aussi les témoignages qu'Adja Aïssatou m'a amenés de beaucoup de ses promotionnaires, ceux qui sont venus ici avec lui en 1961. Parmi ceux-là, il y a El Hadji Ibrahima Silla, qui est un fonctionnaire retraité qui était au Fonds monétaire international ici, à la Banque mondiale. Et il y a El Hadji Aliou Pounchou, qui était un fonctionnaire qui est retraité du PNUD, la section des Nations Unies du PNUD. Et donc j'ai ces deux témoignages que j'ai reçus et que je vais lire pour vous, parce que c'est eux qui l'ont connu depuis leur enfance. Donc je vais commencer par le témoignage de Hadji Ibrahima Silla. Que j'écris ce témoignage. C'est mon frère et ami Abdoulaye Ba Potoma. Certains l'appelaient Ba Potoma. Comme on aimait l'appeler, oui, il nous a quittés brusquement ce jeudi 23 décembre 2023. Abdoulaye Ba Potoma avait offert à la Guinée et qui nous trouvait pas beaucoup de preneurs. À l'époque, les gens allaient vers la France. Il ne reste que pas. Parmi les étudiantes guinéennes qui étaient présentes à l'époque ici, il y avait Aïssatou Ba, qui devient l'épouse de Siraj Diallo, de Jeune Afrique. Il y avait Hafsatou Diallo, fille d'Alpha Bakar, chef de canton de Kébali. Hadiatou Ba de l'abbé, épouse de Hadji Kolong et la maman de Doudou. Parmi les étudiants, il y avait bien sûr Abdoulaye Ba, Ben Keita, Nabi Souma qui est là avec nous, et qui rencontra Clara, sa future épouse. Kondé Mamadi, Kamara Kouloumbali, Aliou Diallo Poncho, Jean Hippolyte, notre photographe. Allah le Tout-Puissant a voulu que je sois présent le jour de ton grand départ pour l'éternel. Qu'Allah le magnanime lui pardonne ses péchés et lui ouvre le paradis. Ça, c'est le témoignage de Hadji Ibrahima Silla. Je dirais à Hadji Aïssatou et à ses filles Fatou, Mariama et Khadija d'être très fortes pour supporter l'absence de l'Hadji Ba, que nous appelons affectueusement parents. Pour moi, il est difficile de concevoir Washington sans sa présence, parce qu'il a toujours été ici. Merci à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à El Hadji Ba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son âme au paradis. Adieu, parents. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est un peu long, mais je voulais faire sa biographie pour que les gens qui sont là, qui ne le connaissent pas, sachent qui il est. Merci beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter. Merci. Merci, tonton Lamine. Monsieur Ba de la famille, s'il vous plaît, pour 2 minutes. Chers compatriotes, Madame, Mademoiselle et Messieurs, bonsoir. Je suis El Hadji Alpha Mamadou Ba, jeune frère à El Hadji Abdoulaye Ba. Monsieur Abdoulaye Ba est c'est ce dernier qui m'a amené aux États-Unis. Avant de venir ici, il m'avait appelé, il dit bon, je veux que tu viennes aux États-Unis et tu restes à côté de moi. Et moi, presque je ne le connaissais pas, parce que depuis qu'il avait quitté la Guinée, j'avais 7 ans. Et il a fait quelque chose de plus de, disons, 60 ans ici. Alors, je suis venu, il s'est très bien occupé de moi. Et finalement, ma famille est venue. D'autres sont nés ici. Et ceux qui sont venus ici, avec moi, ont profité. Ils ont fait l'université, ils ont fini, grâce à lui. Je ne veux pas être très long, parce que déjà, il y a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. C'est quelqu'un que toute la famille de Bomboli
a connu. Et c'est quelqu'un qui était très, très, très gentil avec la famille. Donc c'est lui qui était le doyen. Maintenant, Dieu l'a repris aujourd'hui. C'est moi qui viens à sa place au niveau de la famille de Bomboli. Alors je vous remercie de votre déplacement, de ceux qui sont venus de près ou de loin. Alors merci, je vous remercie très infiniment et prions le bon Dieu que Allah yafomo yafodomo e fureji fatiɓe fof yafodoɓe e julɓe fatiɓe fof enen kadi hokka e cellal e duuɓi buy o yaafo en so ƴettita o communauté ɗo ko enen koyen wondu jogodiren yurmodiren so yii en fof hande hiɗen moɓodiri ɗo ko tawde hiɗen nantodiri alors koyen ɓeydu ɗum ɗon toujours bon pour ne pas être très long ko ɗum ɗon ɗum ko weltanagol on weltano déplacé fof au nom de la famille. Merci beaucoup. Merci. Deux personnes après, nous passons à la lecture du Coran. Monsieur Ba Alpha Amadou, pas plus de 2 minutes, s'il vous plaît. Hi everyone. Bonsoir. Très chers amis, nous sommes là aujourd'hui réunis autour du décès de notre regretté El Hadj Abdoulaye Ba. Et c'est avec une profonde tristesse, des larmes aux yeux et le cœur plein d'amertume que nous nous retrouvons ici en ce jour pour célébrer dans l'émotion et une grande amertume la disparition tragique et brutale de notre regretté frère, oncle, époux, père, grand-père et ami El Hadj Abdoulaye Ba. Que le bon Dieu ait son âme au paradis. Nous sommes ici pour lui dire que sa vie ici sur terre a été un exemple pour nous. Nous sommes là pour lui dire que son souvenir restera jamais présent dans nos pensées et prières. Nous sommes là pour lui dire que sa famille, ses amis, nous te souhaitons, nous ne t'oublions jamais et que ton absence parmi nous va laisser un immense vide en nous. Que tu seras invisible à nos yeux, mais que tu seras toujours dans nos cœurs et nos prières. Repose donc en paix dans le paradis. Amen. Donc, permettez-moi, en cette occasion, au nom de la famille de Broual Tapé, au nom de sa chère épouse, sa compagne de plus de 40 années de vie commune, au nom de ses enfants, Fatou Ba, Mariam Ba, Khadija Ba, de vous adresser nos sincères condoléances à la famille paternelle de Bomboli, à tous ses amis ici présents, Lamine Diallo, Doudou, M. Souma, pour ne citer que cela. De très sincères remerciements aussi. Tous les honneurs vont à Portal Fibantal et à toute la communauté guinéenne, africaine, américaine ici présente. Il y a un très sage dicton qui dit, en substance, quote, hier nous étions comme vous, parmi vous, mais demain vous serez aussi comme nous. Encore une fois, merci de votre présence ici, merci de votre support moral et prions pour le repos de son âme. Amina ya Rabbi. Aussi personnellement, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec El Hadj Abdoulaye Ba, surtout des relations de respect mutuel, pleines de gaieté, de joie et d'humour, de rire bon enfant. Un des points que je retiens de lui particulièrement, qu'il a été tout au long de sa vie une personne très honnête, au franc-parler et surtout très respectueuse de nos traditions guinéennes, des coutumes et mœurs, malinquées et peu. Il m'a personnellement toujours appelé par le sobriquet Tonton Bapa. Certains peuvent penser que c'est un pléonasme, mais en réalité, il m'appelait Tonton parce que sa maman était la coépouse de ma grande sœur, et il m'appelait Bapa parce que son épouse, j'étais l'oncle de son épouse.
qu'il aime tant. Mais plus que ça, il avait une profonde croyance à nos coutumes et mœurs, à nos valeurs traditionnelles africaines. Dans nos discussions et réunions, il me donnait toujours raison et j'avais toujours le dernier mot. Un jour, je lui ai demandé, « Oncle, vous êtes plus âgé que moi, vous avez plus d'expérience que moi, vous avez plus de moyens que moi, vous me mettez toujours au-dessus de vous. » Il dit, « Nous sommes ici en Amérique et le monde évolue. » En réponse, il sourit tout calmement et me dit en réponse, courte, « Pour moi, il n'y a pas de grand-oncle, il n'y a pas de petit-oncle, ton oncle est ton oncle, un point c'est tout. » Et d'ailleurs aussi, longtemps, qu'un bois reste immergé dans la rivière, il ne se transformera jamais en caïman. Cela veut juste dire qu'après plus de 60 années de vie en dehors de la Guinée, il a toujours gardé ses racines malinquées et peules. Merci. J'ai beaucoup plus à lire, mais le temps manque, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, papa. Monsieur Souleymane Portal. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Avec votre permission, je vais parler à Pulaar. Musidɓe yiɓe mi salmini on fof minni on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Aray ko madame Ba modi mo woni ko faati ko ɓe bomboli ɓen woni fatora kono anduɓe ɓe monsieur Ba no andi haray kala guinéenjo hoɗuɗo Amérique ɗo no tawa e fatora ɓen tentini noon wonɓe ɓen Maryland, Washington, Virginia. Si min nama ɗo yomi suɓo mo goto ma moji ɗiɗi fi définisgol monsieur Ba min nayɓe le fondateur ma ɗum le rassembleur mana sincuɓe e moɓayɓe moɓuɓe yeru ko seedita kon ɗo hande e ko seedita e gurdam maɓɓe yeru arɗuɓen Washington ɗo Amérique fof hiɓe tawa e wernuɓe ɓe ɗon fertaniɓe laawol ngol holliɓe laawol ngol hande yiɓe ko saare gonga en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hinnoɓe yaafoɓe o kaɓe aljanna yo Allah waɗu barke e juriyaji maɓɓe ɗi yo Allah waɗu barke kala ko tawata ɓe acci ɓaawo ga woni ko jawle woni ko gueɗalɓe woni ko sonnaɓe woni ko woni o yo Allah waɗu barke e muɗum fof ñande woni Allah ƴetti en tawno en ɓe wo Allah taw harna en hersuɓe ɓe tawtoyɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala e tippirongo ɓe waɗi mo moɓitulgol jama o moɓidira jama on Allah ta ɗum ɗon bonnir en yo Allah ɗum ɗon continue moɓagol waɗa barke e muɗum mi wawata andugol ko laabi jelu alaji en seeni iwgol ɗo seeno New York yaha tawta men fi haajuji jokkere en ɗan ko jogonire portal fi ɓantal hiɓe tawa e pionnier ɓe sincuɓe portal ɓen ɓe tawa e mawɓe attinoɓe seenagol mawɓe buy arno ka aranum buy hooti kono kamɓe e Alaji Ismaila ɓe lutti hande ɓe seeniga ka saare gonga Alaji Ismaila no woori en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydanɓe balɗe ɗen ara mi weltanike portal fiɓantal koɓe suɓilanko yomi yewtu inde maɓɓe en inni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah hinno faati ɓen yaafoɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Merci à tous de votre patience. Là, je remets le micro à El Hadj Diawlé pour qu'on commence la cérémonie. Merci de votre patience. Maayi ɓe winday a landitoroyte ɗum ñande janngo haray ko ɓeytaymi ɗo ɗen ko annitingol en alansara on heewi no gasa woodi boyi juuluɓe no woodi ɓe juulaali kadi joni haray ɓe juulaali ɓen fof muɗum haray tawi mo fewnike naata ko kadi juulirde hinde yeeso meɗen ɗo ya juula alansara on arten continen programme on to ma jogiiɓe programme on ɓe ƴeewten ko ɗum hikkata ɗo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالخير أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في نخل خاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون ولهم لهم ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعلموني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لنمسنا على أعينهم فاتبعوا الصراط فهم لا يبصرون لو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن نكسه في القلب أفلا يعقلون أما أنزلناه الشعر وما ينبغي له منه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
فسلمناها لهم فمنها ركوبهم ومن دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالذي جعل لكم من الشجر الأخضر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أشركتم ولا أنتم عابدون الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وسابق العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا الذي بلغ maka waktu dari ada Allah ya Allah wa bitan wa jam kita dalam jam ya Rahman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu maulana al-azim wa ballagha rasuluhul mustafal karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razibuna wa maulana minas shahidin wa bihi mu'minun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na bal musawwirul ghaffar al-qahharul wahhab ar-razzaqul fattah bal alimul qabid bal basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzu al-muzillus sami'u al-basirul hakim al-adlul latif al-khabirul halim al-aziz al-ba'isus sahid al-haqqul wakil al-qawiyyul matin al-waliyul hasid al-muhsil mubdi'u al-mu'idul muhyi al-mumitul hayyu al-qayyumul wajid al-majidul wahid al-ahadus samad al-qadirul muqtadir al-muqaddirul muakhir al-awwalul akhir al-zahirul batin al-walil muta'ali al-barrut tawwab al-muntaqimul afu ar-raufur rahim malikul mulki dzul jalali wal ikram al-jami'ul ghaniyyu al-mughnil mani'u ad-darun nafi'u an-nurul hadi al-badi'ul baqi al-warisur rasid as-sabur jalla jalalan. Allahumma rabbana taqabbal minna khatmal qur'anil karim wa tajawaz anna ma kana fi tilawatihi min as-sahwi wan nisyani aw tahrifi kalimatin an mawdi'iha aw takhyiri harfin aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsanin aw ta'wilin ala khairi ma anzalta aw raibin aw sakkin aw ta'jilin inda tilawa aw kaslin aw sur'atin aw zayqil lisan aw wuqufin bi khairi waqfin aw idkhamin bi khairi murkhamin aw izharin bi khairi bayanin aw maddin aw tasdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'rabin bi khairi makanin faktubuhu minna ala tamami wal kamali wal muhazzabi min kulli ilhani faghfir lana ya rabbana ya sayyidana la tu'akhidhuna ya maulana warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan haqqahu ma'al a'da'i wal qalbi wal lisani wa hab lana bihil khair wa bayyid wujuhana yawmal ba'si wa atiq riqabana minan niran wa yammin kitabana wa yassir hisabana wa thabbit aqdamana ala sirati wa askinna fi wasadil jinan warzuqna jiwara sayyidina Muhammadin
عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أأتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا كريم يا رحيم يا أكرم الأكرمين ويا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وأهدنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حفظ حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سبل صناعة اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال ذنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين ثناء وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالتاء طهارة وبالذاء ذكرا وبالعين علما وبالعين قناعا وبالفاء فلاحا وبالكاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موئذة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الحج عبد الله بقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الحج عبد الله بقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما أرحم الراحمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة منصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحرمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini ada nong kafu dari rumah doa ala jabla bain. Kita mau bermain konakiri. Hari ini lo ada job kerendang. Apa doa wajib harus diremudun. Hari ini toto bedo berana doa. Hampir dong tumbuh dalam medan kalau nggak insyaallah. Wallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله يا رحمن. اللهم إنا نسألك بفضلك وإجك وجلالك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعلي عبد الله باء. اللهم اغفر له واغفر آباءه وأمهاته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأعيذه من فتنة القبر ومن عذاب النار وأدخله الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم انقل روحه من ضيق اللحد والقبر إلى سعة دار والقصر في جنة النعيم في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام ملاحدنا وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا وثبت على صراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت ما أخذنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم الأرض وارزقنا حسن الخاتمة بحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله واعف عنه وآفيه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور قبره. اللهم اجعل قبره روضة من توفيته منا وتوفى على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. On vous invite à Brittany Dimanche, s'il vous plaît. Merci à tout un chacun. Stop the clean up here. Don't leave yet. On va amener tous les chaises là dans la chambre là ici. On va nettoyer. On ne veut pas que vous partez. Pardon. We got a lot of stuff. Tout le monde. On a besoin de vous, on va que tout le monde là-bas et on doit nettoyer ici, s'il vous plaît. We need help. We gotta move all the chairs, please. Amin. On jarama buy on jarama. On jarama. Alay min ko Abdoulaye Paté Ba ko mi neveu jo ɓe feƴƴimɓe ɗo
ara meɗen ari ɗo hande fi dondirgol ittanade sadaka toranoɓe yafude ara jama on notike moƴƴa famille on weltike ara men weltanike kadi arɓe ɓen fo men torike mo kala yo Allah yewtinomo ko makko e hoore jaam waɗanaɓe déplacement mon joddi aljanna ara noon kadi on jarama onon arɓe wallitagol men assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Jangoɗen Mariama Jamɓe Bomboli arani salmude fof koto amen faami ari faami ɗiɗoɗiya faami neyman vraiment no mi yiiri noon ɓay mo ari aduna ɓe o maaya haray ɗum ɗo no weltinimi histoire ko sifaki koto Ablaye yo Allah yurme yaafomo yaafodama yaafaɓe yaafomo yaafo enen kadi si ƴettiden yo Allah waɗu barke miɗi makko ɓe ko ɓe activé mine weltanike ɓeygu makko Aissata ƴeero danki ko koto amen ha feƴƴi o somali ha ɓaali haray miɗen weltani kala déplacé ɗo ari vraiment ko haa ɗo ɓay aduna on ko wurɗe wo ko ha ñande janngo haray haray ko ɗum haalan simi wowli mi ɗuɗɗinay haala haray ko ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi en Mariama Galle. Assalamu aleykum ko ɓikkade bo galle hakkude vraiment weltaniɓe jama o moƴƴa noon wallahi jama o seeni ko e onno kan Abdoulaye jumma makko e patiyankoɓe ndene goto baba ko miɗo weltani yimɓe ɓen ko ɓeako miɗo weltani tanti Aissa Yero koɓe jangi kawan miɗo weltani ko moƴƴa ko weltani yo Allah tinnoɓe yaafoɓe yaafanaɓe yaafa tan kadi yo Allah ɓe cellal ɓe fogoɓe makko yo Allah fewnamo fogoɓe makko yo Allah yo hokkuɗan kiskoɓe ndeɓani Allah sabu moƴƴani yo Allah hokkoroɓe aljanna firdaws yo Allah sukkoyɓe ɓe kawsara vraiment min weltude min weltani ƴew fo ono seeɗa e hokma meɗe weltani albarka ɓuri albarka ɓuri Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amadou Mamaram Bani fiiler gaɗa wuri hoori min fiiler batte famde noon anne wakkiraɓe fe ara weɗen tori jama on fof musidɗon gomno ɓurwal taɓɓe pita hen fof ɓe yarlo fatindira ara tori ko jama fof yallago yo Allah hinno ɓe yaafo yaafa noon min yaafo moƴƴana e fof yaafoɗa ɓe yaafa ara min tori ke ɓeygude bombol nde fof yarlagol fatinde ɓe mawɗo ma o ma kala ka woni yalla aray ko ɓe yarlo ɓe mawɗo ko menen ɓe mawɗo ko yimɓe ɓe ɗo men wonno donc ɓe watta men e feere piiji fof ko babiraɓe men ni e kotiraɓe woɓɓe e babbiraɓe woɓɓe donc mbeɗe weltori kono Allah faala ko wat Allah yettiti mbeɗen tori Allah yo Allah hinno ɓe yaafo yaafata ɓe yaafa yo Allah yaafa mawɓe amen hikkiɓe yeeso ɓe fof yaafata ɓe yaafaɓe juuɓe fof ara ɓe weltani ɓe déplacé ɓe kayitaji ari wasinto déplacé ari wasinto ara miɗen welti moƴƴa yo Allah ɓeydu jokkeren nan jiɗi ara min weltanke jama o foɗani assalamu aleykum Allah yimɓe yaafo hokkata aljanna assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko Aissata gendal Moussasi Bomboli e hajja kadiatu Bomboli wa miɗen moɓoni ɗo hande fijironigal fatude ɗo voilà en tora en fof en torama e Allah ko tan yo Allah hinnoɓe yaafo yafonaɓe yaafa wassalamu awa min ko Aissata Bente Babi Ndete Washington ɗon woni kotanɗari kotirawal joni noon o yaltini diine menen ari min heɓaka ɓe gari min tawimo ko leydi ɗo kono gila min tawimo sadaka
simani